Hello, kalubian chess players. So, adinalat ako magtututdo ha iyo hin chess para maandam kamo yan na iyo marabot na chess tournament nga August 9. So, naton topic yan na kabahin hin opening nga pilidor defense kun hain solid good hiya. For example, after e4, dinidamon pa maagi para sunulod hin pilidor. Kumbaga, may tinatawag nga black lion, for example nga d6 anay, after d4 may the knight f6 ni c3 and a5. So din ni mabalik na kita nga tohan pilid defense kun hain ang pawn structure is may da hini d6 ngan e5. So dinhi mapadayon lang kita pag develop singot naton mag-develop latiya. For example, so ini rook to g1. So amin na akong gusto ipakita ha iyo an usa nga aggressive or agresibo nga linya ha white kontra hini nga black lion na pilidor defense. So an idea han rook g1 is may da kita immediate na king side assault. Kay kasagaran talaga pag pilidor is makasol king side. So for example, g6 siya, okay, solid move. So may da kita dahil immediate na g4. So nag rook g1 kita para suportado hiya hanaton rook di dahil niya makapture. Diri kita ma-sacrifice. So okay, immediate attack ka knight. And then after dida, ma-develop la kita. Susuga dito, makita naton nga nag-castle na hirida. So maplano ka na kita dida pag attack. Although makita naton na ang black ini is solid hiya. Wala yung mga weaknesses pero ang placement an aton pyesa as white is medyo komportable para ha white kung hain andam kita in the next move para an attack. For example, dini i-fix taan ay ang queen side para wala yung mga counter chances. Then bishop to c4. So beda na kita immediate nga pressure ha a1 to g8 diagonal. So for example, kung i-open niya ito dida para may da threat center, kumbaga anaton king kasi is ada pa center, so i-open niya para may da counter chances. Pero mapadayon lang kita aton idea with rook to g1 is and g4 to g5 is a king side assault. So dini knight f5. Kung makuha na naton ang g7, so g7 bishop is maluyan nan iya dipin sa drag square king side. So bisan to niya i-capture with the pawn is may dakita bawi. So makita na naton na hinay-hitay naton naging guguba. Hinay-hinay naton naging guguba ang iya fortress king side. So d5 closing hand diagonal ha 8 to g8 pero may the capture. And then although hini napinan aton bishop pero padayon gyapon aton atake. For example, with hini na move g6, di kasi niya pwede di capture kay may dakita di threat ma-check. So double attack. So siguro pwede ako ma-capture dida, for example hito dida, pero may dala kita rook takes. And again, after takes hiya dida, may da threat na ma-open didi check. So mauuna gyapon an white ini. So ging capture niya diya a3, pero magyapon pressure ha a2 to g8 ngan may dakita didi lining hand rook, for example din aning queen. So andam na niya para mag king side assault. For example capture takes
and knight move e4 with a check, last check for example, dinhi pwede na kita mag-sacrifice. Rook takes d7 check, and after for example it takes niya, may dapat katausan na rook check. So kung mga diha didi mate, checkmate iti dida, diba, checkmate. So ano naman lang niya dipinsa, makaver, pero queenless na, winning na kita talaga ini na position. So amad to recap la, for example an aton aggressive line, for example hindi na solid opening, lion pilidor, for example nag d6 anay with knight f6 tas ma e5, is simple la, rook to g1 and then g4, tapos ma g5 kita dida, tapos i-open ito nato dida, ma-move kita g6, tapos ma-sacrifice ang rook for example ngini nga posisyon, padayon gyapon ito na mga thematic attack, sacrifice, then so last check na to niya, then sacrifice, and after king takes may dakata pa follow up. So amolad to kalubian chess players, mapay unta may na baroan kamo para maandam kamuhan iyo umarabot nga chess tournament nga na nga August 9. Damo nga salamat.